नमस्कार जय जगन्नाथ। आई एम श्रेया। आई एम फ्रॉम केउंझर। हाँ मो केउंझरिया छियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपण माननकु मो चैनल को स्वागत। आज थिला सोमवार से मु प्रथमे मुंड धोई गाधी पलि आसती। माँ एठी पूजा सारी मते चंदन लगे देथिले। तापरे आमर नित्यदिनिया कार्यक्रम स्टार्ट कर देथिलु। एठी माँ सब प्रथमे परिवा सब काटी देथिले। तापरे एठी आम प्रस्तुत चलची डालमा। चलंतु देखिबा आगु को आउ कोन प्रस्तुति होउची। मुखमली हस तोर देखिदेले मु थरे जितुथिबा बाजी तुमि तो पाखरे हारे हाय तो ठारू निजर मो की आछी भलो ठारू अधिक मो तते भलो पाउछी सब थर परी एथर फगुण छुईबाकु तते पकेइछि राण तू मते भल पाऊ बोली कही जा एथर फगुणे बजेइबि बाजा घरुटे तू मते भल पाई जा एथर फगुणे बजेइबि बाजा मते तो निजर एबे आमे छात उपरकू चली आसीछु लगा तोलिबा पई। देखंतु ना सांग माने ए वर्षा बिना लोकमानंक भली एते स्वार्थपर हेगलानी जे शीत दिन आसीगलानी हेले वर्षा छाड़ीबार ना ही धरुनी। जहा हेबार कथा तो होउची। चलंतु एपटे कोन चलीची प्रस्तुति देखिबा। एपटे हमर सलाड पई प्रस्तुति चलीची। एपटे सोमवार पई माँ आज मो पई अटार चकुली बनै दउचंती। ए दुई छुआंको देखंतु। ए दुई छुआ होउची आम घरर दुई बिछुआती। जणे होउची बड़ बिछुआती आ जणे होउची सान बिछुआती। किए केउ काम रे व्यस्त हेले ए दुहे माँ खेल व्यस्त। चलंतु एपटे आमर लंच ऑलरेडी रेडी गलानी। चलंतु सांग माने सांग होई लंच करिबा। जेते देखिले आखि मानुनी कहूची देखिब तते गोटे देखारे तो पाखरे से हजी जाए काई एते। सांग माने ए दुई जन को देखंतु। ए दुई जन होजंते दुई बेस्ट फ्रेंड। तांकर दीर्घ 2 मास पर आज देखाइची। सेमाने सब कोन करचंती चलंतु आगु को देखिबे। सांगर छंती हमरो सान भाई छोटू। देखंतु टिके तांकर भलो पाइबा। तू मो पाई तू तो पाई तू है तो आमे तू ही को पाई तू मो पाई मो तो पाई तू है तो में तू ही तो पाई तो बिना मुए का पंछी पारी बिनी बुलुथी भी तते मुंडे आल मोर कंढे आल मोर कंढे हो आल मोर कंढे आल मोर कंढे। तो सांग माने देखंतु हमर बॉडीगार्ड आमे जुआडे आम बॉडीगार्ड सियाडे। तो सांग माने एटा को एरिया आपण माने जानि पाछन्ते ना नाही कमेंट निहाती जणाइबे।
ଖୁସି ଆଣିଦେଲୁ ମତେ ଉପହାର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୋର ସୋମବାର ବୋଲି ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଇ- साथी प्रेम सबु तोर ମାଇ- जीव भला ही बाट ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ବାଟୋଇ ମା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଛିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେଉ ବସି ଖାଉଛି ଯେମିତି ସେଉ ଖାଇଦେବି କି ଆଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚୁନା। ତାପରେ ଆମର ଦିନ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଛୁଇଁ ଭଜା ଓ ପରଟା ଆଉ ରୁଟି। ଚାଲୁଛି ଯିବୁ ନାହିଁ କେବେ ଭଣ୍ଡେଇ ଆଲୋ ମୋର କଣ୍ଢେଇ ଆଲୋ ମୋର କଣ୍ଢେଇ ଓହୋ ଆଲୋ ମୋର କଣ୍ଢେଇ ଆଲୋ ମୋର କଣ୍ଢେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି କରୁଛି। କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ପାପୁଲିରେ ପାଇଛି ମୁଁ ଚାନ୍ଦ ମୁନେଇରା ଚାନ୍ଦର ଚାନ୍ଦିନୀ ଝରେ ଜୀବନରେ ମୋର ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ କତ ହେଇ ଦେହ ସାରା ତୋର ତୁ ମୋ ଦେହ ମୁଁ ତ ଛାଇ ପାଖରୁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତୁ ମୋ ଦେହ ମୁଁ ତ ଛାଇ ପାଖରୁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତତେ ଛାଡ଼ି କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଧରିଥିବି ନୀତି କଣ୍ଢେଇ ଆଲୋ ମୋର କଣ୍ଢେଇ ଆଲୋ ମୋର ଏପଟେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଡିନର, ପରଟା ସହ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଛୁଇଁ ଭଜା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।